of 12 pounds. First foul, Martinez. Orti naman na itong kupal na to. Tolentino. Martinez. Pinasok kay Luis. Pinasok kay Luis. Wala. Ala, kapi-kapi na naman siya. Aping-aping ka na naman, boss. Ay, nalagay pa rito kahit offensive. Nalagay pa rito kahit offensive. Ay, ano? Oh, yung video, ayusin nyo. Tolentino. Esguerra. Esguerra. Wala. Ayan na si Tolentino. Pinasa na kay Jetro. Jetro. Pinasa na kay Tolentino. Sino na naman. Easy. Wes. Taas ni Wes. Jetro. Jetro pa rin. Pinasa kay Tolentino. Jetro. Jetro. Tolentino. Oh, meron pa si Martinez. Hindi pa. Kupal ka eh, no? Kupal ka ba dito? Namumupal ka lang din eh. Ang score natin ay 1-5 naman. Oras natin ay 7 minutes and 42 seconds. Jetro. Jetro. Ayaw makawala ng bola. Kaya tumakbo na si Jetro. Lagyan mo na shot clock. Lagyan mo na shot. Ano siya? 5 seconds. 5 seconds na shoot. Lagyan mo na shot clock. Ikaw ang mag-score, oh. Hindi ko nga alam yun. Points rin tsaka mo nilalagay mo. Sabi mo na. Martinez, wala. Who's follow red? Please, red. Oras natin ay 6 minutes and 51 seconds. Second ay si... Sino to? Sino yan? Bakit? Sino ba? Diyan rin lang mo. Luis, ang ebot mo. Ebot mo, boss. Tinitiyan mo na, boss. Esguerra. Easy one, boy. Ha? Yung ako yan, tol. Marunong ako yan, eh. Tingnan ba ako? Ano din? Kimberly. Pass na ng tira, kuya. Kuya sa dos. Uwalay. Nakuha ni Ebot. Ebot, kumakadal si Ebot. Ebot, maganda pa rin sa kanyang jump shot. Wala. Tama na, Mars. Bayaw. Pass na kumimila. Kimberly, nakuha ni Ebot. Ebot na Esguerra. Esguerra. What a crossover. Esguerra. Esguerra, kumakadal. Pass to Ebot. Ebot sa mid-range. Easy one point. Boss. Hello, Sean. Ayos ah. Shot clock, uy. Esguerra ka na behind the scenes sa kaliman. Easy one point. Kimberly. Di ko alam. Wala ka oras pa yan sa may oras. Uy, yung oras, Bella. Kimberly, pasok kuya. Ha? Di ko alam. Sabi niyo sa school. Kimberly, wala eh. Nakuha ng Esguerra. Esguerra, taas to Ariel. Ariel. Ariel, floaters. Wala eh. Nakuha nila ni Kimberly. Kimberly, kinatabahan ng Ebot. Ebot na pa sa Bayaw. Bayaw po. Bayaw po, kinatabahan ng dalawa. Bayaw, tawa-tabahan. Esguerra. Esguerra, lumipad. Bam! Shoot mo eh. Shoot, please. Kimberly, pa sa kuya. Kuya. Kuya, wala. Dapat Ebot. Score, score. Ngayon. Nahilo ka pa. Ngayon. 9-5
In favor of, sino lamang, boss? Or sino lamang? Boss, sino lamang, boss? Anong team? Ano team lamang? Ha? Floaters. Floaters. Floaters naman. Nuwes, Pastor Iskera. Iskera ka behind the scene. Tataya nga. Uwalay. Nakuha na ng kampe. Red Locks. Pastor Nuwes. Uwalay. Kimberly, Pastor Jetro. 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 Black Balangay. Sa Bilaman. Tawagin! Nakilaway. Nakilaway. Opo. Gusto ko rin. Taas kamay. Kay Sodeo, love you. Second personal foul, Martinez. Bakit na bulis ah? Oras natin ay 3 minutes. US, Pastor Iskera, Iskera, Iskera umakatag, Iskera Maria, Walay, nawala na res. Si Wambol. Sabi, Wambol. Eh, nag-wambol na, sabi mo na. Sabret. Pasok ang papasok, labas ang lalabas. Para ka ng boxing ah. Para ka miss ng boxing ah. Ako ang lalabas guys. Score natin 10-8 in favor of floating. Sino to? Paano yan? Wala yan dito. Ayun. Wala yan dito. Si ano? Ha? Joseph? Joseph ba yan? Nuwes! Ano na ko Nuwes? Nuwes? Nuwes! Paso Bunso! Bunso sa bota! Hindi na alcohol mata ko dyan. 2 points yun. Oo. Dahil yan doon, dahil ka 3 points yun eh. Ah, si Kakay. Ito meron ng 3, 2. Isa. Miano! Naglalakan pa ka! Naglaki 5 seconds. Kuyo, huwag pinukuyo. Ang oras natin ay 1 minute and 32 seconds. Ha? Foul. Close power! Kimberly. Sino dyan? Si Kimberly, Bunsong Filipino. Gusto? Oo. Nuwes, si Wangol, para na pumasok ang pipa. Joseph, wala, nakuha ni Kimberly, na Filipino sa dos. Wala. Nakuha ni Nuwes, pinasa kanino kay Ariel. Baka daw, pasok pa yan. What? Good. Thirty-five seconds. Easy 1 point for Bunso. Uy, oras. Labas. Stop time mo. 11 seconds. Game na. Seconds na lang. Seconds. 20. 5 lang. Ay, nasa 10. Stop. Stop tayo mo wait yun eh. 10 seconds. Huwag na 6 seconds. Wow, may takang-tao. Sayang pa ito bumalik pa. Huwag ka ba, boss? 10
Gusto pa ulit. Miano. 10 seconds. Tao pa yan. Uy. Oras. Kami natin yan. 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan ang oras. Sino yung nakashoot kanina? Sino yung nakashoot? Okay. Joseph. Ilang game pa pagkatapos ito? Kasi schedule. Game na, game na. Game na, game na. Ang score natin ay 14-11. Lamang ang Beam Lovers. Kaya bola na yung manisim. Ganda, ganda. Kirby, pass to Jetro. Jetro, 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 pass to Joseph. Joseph, nabubata ka! Oras natin ay 9 minutes and 45 seconds. Jetro, Jetro, pass to Joseph. Nakuha ni JC, 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 JC. Nakuha ni Joseph, pass to Kirby. Kirby, dumidiskarte, pass to Joseph. Wala. 5 seconds to shoot. 5, 4, gusto pa ulit. Taas kamay, tapos po lang. Oras, oras. Oras natin ay 5 minutes and 48 seconds. 5 seconds to shoot. 5, 4. Taas kamay. Joseph. Dito yan na. Isa. Kirby, Kirby, Kirby. Dumidiskarte. Pass to Joseph. Joseph tumira ng dos. 2 points yan, 2 points. Kirby, Kirby, Kirby. 5 seconds to shoot. 5, 4, 3. Easy 2 points. First na yan. Second na yan. Oras natin ay 7 minutes and 47 seconds. Piano! Joseph Paul. Martinez. Pass to Esquera. Esquera, wala. Nakuha ulit ni Martinez. Martinez, nakuha ni Kirby. Kirby, Kirby. Tumira ng dos. Wala. Oras natin ay 7 minutes and 15 seconds. 5 seconds to shoot. 5, 4, 3, 1. Tuloy yan, tuloy yan. Kirby, Kirby. Woo! Labas, labas. Pwede yung ball.
Ano yung score? Score. Score, Roy. Easy 1 point para kay US. Pietro. Pietro. Nakuha ni Skera. Skera. Oras natin ay 6 minutes and 5 seconds. Nice one, coach. One. Who's Paronet? Adorias. First personal foul. Pag-dead ball time out, ha? Dead ball time out. Easy 1 point para kay Joseph. 71. Mabuksan. Skera. 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 Easy 1 point para kay Skera. Kaya bibigyan na naman ito sa buwan ni Pietro. 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 5 seconds to shoot. 5, 4, 3, 2, 1. Good, good. Iskera. Iskera, bibilis ka ako. Easy 1 point para kay Iskera. Time out! Italisin. Dikit lang. Ang oras natin ay 4 minutes and 56 seconds. Dikit lang pala. May score natin. Wala pa. Score natin ay 18-17. Sino lamang? Voters. Lamang ang mga floaters, ha? Inom kayo ng everything. Ewan ko nga. Dalawa pa. Dalawa pa? Dalawa pa pala ako. Pabalik ko lang sa Aizen. Hindi rin. Joseph, pass to Pietro. 5 seconds to shoot. 5. Out. Iskera. Uy, so, Pietro. Pietro, pass to Erky. 5 seconds to shoot. 5, 4. Easy 2 points para kay Kuya. Iskera. 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 Inidistract. Hindi ba? Wala. Nakuha ni Joseph. Pietro, pass to Erky. Erky, pass to Joseph. Oras, oras. Oras natin ay 4 minutes and 10 seconds. Substitution red. Substitution. Hindi, dalawa. Pag-substitution. Dalawang pa. Wala, wala. Okay, okay. Good, good, good. Joseph, pass to Erky. Erky, Erky, dumidiskarte. Dumidiskarte, nakuha ni Martinez. Pass to Iskera. Si Juan para kay Iskera. Pietro, Pietro, 5 seconds to shoot. 5, 4, 3, 2, wala. Martinez, pass to Iskera. Iskera, Iskera. Nakuha ni pushing foul, Joseph. Shout out sa iyo, meeting. Oras natin na 3 minutes.
Score natin ay 21-19 ng mga floaters. Kaya namatay ko yung music. Pass to Luis. Easy 1 point para kay Luis. Jetro. Jetro. Floater. Easy 1 point para kay Jetro. Iskera. Lukat. Oras natin ay 2 minutes and 8 seconds. Taas kamay. Jetro. Ayun yun daw sa AJ, sabi niya. Sabi niya daw kay AJ, kasi daw si Ate Isa sa Star Pool. Dali. Ako naman daw si Ate Isa sa Star Pool. Iskera. 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 5 seconds to shoot. 5, 4, 3, 2. Easy 1 point para kay Iskera. Oras natin ay 1 minute and 48 seconds. Pasundo daw si Ate Isa. Gusto pa ulit? Sam? Time out? Update po. Time out. Taas kamay. Luis. Hindi, pag dead ball. Joseph, Joseph, Joseph. Pass to Cueto. Cueto, tumira ng cross. Wala. Nakuha ni Luis. Luis, pass to Iskera. Nakuha ni Gerby. Foul. Luis. Stop na. Time out! Okay na, okay na. Basura ko, Bella. Bong! Bebong! Bebong! Back to the ball game. Bebong! Bebong! Oras. Oras. Bigay. 5 seconds to shoot. 5. Easy 2 points. Para kay Kuya. Red 2 points. 1. Iskera. Dumidiskarte. Wala. Nakuha ni Nubes. Wala pa rin. Iskera ulit. Wala pa rin. Martinez. Martinez. 5 seconds shoot. Easy 2 points. Para ka. 1 lang. Okay, okay. Sorry na. Last 1 minute. Labas ka agad, running na ito. Martinez. 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 Kirby. 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 Kirby, dumidiskarte. Bumabalya. Pass
Pasto Bunso. Tumira ng dos. Wala. Nakuha ni Kuya. Oras natin ay 36 seconds. Score. Score natin ay 24-21. Oras. 20 seconds. Si Juan Roy para mas scared. Uy, 4, 3. 2, 1. Wala na oras. Quarter na. Hindi mo may schedule. Next game, ano? Ito. Sino ba next game? Ano? Execute. Black Hunters. Mag-ready execute tsaka Black Panthers. Lapit ka mo. Iskera, this player ha. Wait lang. Execute Black Panthers, lista. Lapit dito yung mga player ng execute tsaka yung Black Panthers. Lista niyo pangalan nyo. Etlog po ang kate. Akal ka na ba nyo kami? Oo. Ina mo, patay ka sa akin, man. Black Hunters. So, lahat. Execute. Black Panthers. Pangalan? Udtohan. Ha? Udtohan. Apelido po. Apelido. Udtohan. Lincoln na. Udtohan. Autoan. Ud. Autoan din ba? Ano po? Udtohan. O di ba Autoan? Ud. Ud na. Ud. Ang ina mo po, galing mo po. Next. Lapit dito yung player ng execute. Black Panthers. Execute. Execute lapit dito. Mga player. Nasaan? Ay, ano eh. Coach, cute. Ang ina mo, kapag laro, gago ka. Black Panthers. Execute. Oy, lapit. Black Panthers. Player ng Black Panthers. Yakat. Yakat sa Gabiola. Gabiola. Execute cons. Abais. Sa Abais. Oy. Pagtapos na ito, next game na tayo na. Bren. Bren? Apelido? Abalos. Yagas. Yagas daw. Luma. Apat lang. Apat lang yan. Ang cute mo na, Wes. Wala pa, uy. Execute versus Black. Kasunod pa yung laro nila. Kaya nga. Execute versus Black din yun. Okay na? Okay, game na. Game na. Stop time yun tayo.